Kwezi watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo rengeshwa bahashinu ili rijeri mwelesheni barnamaji hatu ni namna rifikirio haruma ila miri ya Moroni ya he capital ya he daula ezandane listi hatu tendelwa ni ancien député monsieur Abdul Fattah Said Mohamed rifanya liste ya rassemblement mana garjabali ya couleur ya kisiasa iyo hindiritsaoni wana wahensinu no homji unu ili ritsanganyihe ili releve ze defi za hemeri abonge rionoka ya siasa nyingi ijaimine haku itia izingire mendeleo ya homji unu sonsi pia narkobaliane kakabati mru ya timu ankli ya timu epia ya heze kweli shanganzo complementarite hatarehi wandu siasa wahensi hatu ikawlazimu watsanganyihe ngabo wakati ekale taifa ngilo mwaibili ili wandu watsanganyihe isho de shari tsanganya leo haruma Moroni pour tous ramba Moroni pour tous haukaya yanu manyahuli ya he wakomoronsi pia ramzuani ramumali ramgazija bal na maore abonge fasa yabo hindi liri tsanganyihe emerishi nuhindi woimzade wa mji ya shughuli hane ne maisha heuna usiku ya ho kazi na hele bavu haukaya fasravo ngabo maendeleo ya homsomo ngabo ye unono ngabo urahafu ngabo biashara ngabo ubure ze fali zozo ntipia zitilwa harume sharia shahe siasa he za mikoani inondwa ba udelwa ya he décentralisation hata todo hunda statut particulier ya he capital bokongi wa l'assemblée do sana jedu ne ma député isane votewa inike sharafa shahe capital gamjoka ya administration iliyo wabiti mahamitano watina ukaya conseil municipal paro fonctionner akawode mzaze kuhalalisho zitendwa wazitekelezao ona mission muhimu do vote budget do vote politique et développement local habahati mbigwa japaro jitamuka haukaze haziza hao ikaulazimu zijulihane sharia shiwasamiza ili wado shafishe hata ze konsekanga zibirao wandu wazijue sisi enamna raona zitabuzilio do sana ri oneza jiri rirekebishe efasrainti do sana rendera tie sharia shandani shahemeri de règlement intérieur ritiene ces procédures administratives et financières ya institution yongio na dongo muhimu hakaya do sécuriser ze recettes za hemeri hakangabo mapesa menji yanji yao ngabo ya volovolo ngabo conteneri ngabo ze autorisation zitolwa uzontipia rijuo kayari ya sécuriser fasraba yanji haruma ze compte etena omlawo hao wanrojwe namna ya lawao wakemasignataire waheze chèque yabo procédure administrative et financière tena ngenesa pia i codifier eze action pia zo kufanyisha kangaranzori hulemba hindu ngaranzori fanye asha hau appel d'offre hau ngaranzori recruter mndu tena rijwe kangu répondre profil ezabili tena usana risecurizo wanrwa hazi emana walo yavo ngo tsongo rumwa jao na yo hata halakuli khali ustarabu no mongorlo nuwo ala au troisième millénaire kwa tsata ma sécurité roabe yao kwa tsongo behwa watina ze protection za stahiki kwa tina hatamba dala ula wazihiri kabati hata nabo emeriyo labamba uzinji mitina ujitamka upande huo ni sha mrugo nukaya ledaho ga representer ukangizo na mbadezi nje mrugo synthèse symptôme ukaya ngilo na mbade shangari jobe hawatalam yani yo de cours de compte wende wafanye ta de lieu monti yene sezajiri ezabili ikemsomo haruma si rendao haukaba nubaishenga sina mananga mjoka wa conseiller ngajoka na wandu wenji ino proportionnel na mrugo joka yabo hadiri rengao quel que soit emeru jovote wa shakarna wa abandone gari joka à l'intérieur ili rendera saidi rekari hundo meri rekagari jahunda shangaromba uri hunde shakarna wa abandone ili rabalize contributions zi jouer role hatu
haukamdu vote wa 5 ans gaja lazimu mratu abandone shabo zi amjue za jiri en 2015 wananyasi wasaya wajivuru shaka na ujivura zema krizo kazina ushinda zi fonction wakati wo yode etat d'esprit na jombe ya ukaya ikena wajo Elisewa le 35 élu ngamjua we mitihani harumo mji wa hatu pande wa urahafu ilazimu rende mbio nzuri badile suraya haukayaka tourism kana huenda ze edeti ya urahafu ngadoshindari wane nambade ngamonawe malari rehulawe ze shahuda shahatu wa mwezi ndo ze mfingi zovonti na jao na yo hata jodo tsahama pesa menji banangaru mbao ria menageze ezindo sha en même temps ilazimu yoke turizia rite urahafu et vision ya hatudo sana rihenti une administration autonome un service autonome igere zindo et saila et mairie et direction ya mairie wa fikirie et plan d'investissement et d'aménagement ya homji kamjua ukaya wanungwa wa house nyumba kimsajaja haukaya lazima code ya urbanisme irumishihe na mratu twenda wa hena mna yanzao ngamona ukaya hata wandu wahibao enzia ya hepare haukai sharia nganzomri ya stehi ax yovohari ya hepare mru stehi metera mfukare wanusu mru yafanye le mru ndo hatopare ngabo zizingiri zinji yaba efasra yabo hata haruma mono miramenji wano yaude wandu wajirisa wandu mahura kasongoda zenyumba ze wahajao atawenjia mndo katsomba zinjie lazima reprevoyer kabatsa tale gari lishindo linjia nedeli zimo mndo kojo hamba ukaya ambulance injie ibale mwade izo zonti pia ilazimu zikala charge ya mairie leonga rijo shirikiana ndasino alone mahura ili rijo wandu walo yabo ngwa wajirisa wandu sha ze questions sécuritaires et d'intervention zifanyishie ndukana ujwaendea ya doenda renga mapesa haruma maraya watinaka wa sécuriser gabo pande wahwe et délinquance namna ilio lusanari activer donner contenu et des centres culturels haukaba no wakomori zondabo emiraya pia nengazi jane waundufanya wajitine zikombe wajitinia wafanya ngwasajeo misihiri wandu wafanya uze foyer shaba hadu sana ritsahe mafundi rifanya quête de moralité wabenda we assurer encadrement na hatu yabo yo de culture yo des théâtres yo des sports haukawa komoro hanza sport miraya menji kabati mahala watso dongoza sport na hizo pia do unono abonge yaboze centre hizo zanzozike d'encadrement yabo yo de evole hiyo sana shabonga rijofanya en étroite garofanya hazinda sinda zi association ili réactive yabo pande wa hezeli code ne mabashi yo sarifanya recensement ngarubona dasina ye ministère de l'éducation iliri quand même ces likodi zikena suraya ya likodi shetike mama mahala bokuba lonkudi na misajaja zikeonomo na hizo zonti pia mkono kwa mkono ze defi hizo ngaroshinda releve e mabashi yote na haukaya edini hatunudu mshinji wa he maisha hatu upande mwono mbavi leo ngarsikiti hao ngarambao shanga mwambio kaya damtsona bo École Abdul Hamid même pas 100 mètres à côté ngabo huziwa unvinyo ya bwana zijana wendo wanje yabo bano hata zintiza kikafiri botsoka ya sécurisation encadrement na contrôle ya alcool wano mdati bale gari mdutende haruma hende hatsabo halewe hajatia mdu achalini na hizo ilazimu lewe police municipale wahundeze encadrement wasomesiwa hamastehi ili wake ma gardien de la paix wahila il y a des formations qui sont nécessaires au niveau ya encadrement et police municipale abonga jo wone daula ministère de l'intérieur rifanya hazida sinao ili quand même ainsi andisokana yabo hindi ngo doit veiller et discipline au niveau haukayanga mjua ukaya ngabo incivilité nyinji ndo bala legara votizale kopa wandu washashi walona mbahikma abo zechiti hadi besheribe majaya yande ya traité wa manala zimutunde centre de traitement shabo ranzima la honi ngaranzori one namna dudu somiso wa kazi hambavi nabo ngaranzao tena reactive ze arrondissement hakomjingo muhaku utsaho certificat de résidence t-shirt ya tsohenda yafanye arenge taxi na jao ende ansiri wa hiyo shayabo ma chef de village ne ma conseiller wa haruma arrondissement ila wakena mna biro hao wasahilishe hakaudwa jo utunda wandu alomira yani wajue abonge
hamutaswar izo ranzorambe shabo tena karena udiwa zamananga ranzo msademu wa diaspora haukaya ensini jo kaitsandalia ekako cha kaurisaidia wabalia contributions zinji na mtsongorenga mfano harumaze ze transfer zifanywa hena usiku mtsuvumbwe maendeleo ufanye misihiri zenzia na izo warisaidia shahata imesha hatwili wasaidieze fami hunwalibe wandu moze likoli abo imesha yalo madziro yabo fasaba waondu muhimu haukaya ze transfer kajeto parosi 50 milioni mengo miraru par jour izo desisabu za lawana yo de minimum yabonga jao 30 millions hata 45 millions yabonga wao montingo risaidiao wasaidia une maisha shatsena ekemerikanti riwaone waje warisaidie harumaze merizi lobonze hanwe coopération décentralisée wari accompagne rifanye mikataba za jumelage ili rishinde reapporte ze contribution banu wandu kwa tsongo handa banu mtsanganyi hasonti pia kabati mndu wa siasa yatu parokuwala sha entia hatu abo ilo haruma ibili linaritsanganyihe ejoka uritsanganya izingiri kengome des procédures jozitia leonga jozia emisajaja inuilio haukaya emapesa ngatawa haku dainondomba ukabo evasion de recettes réassécuriser haukaya wangu ja paro twali watswasirwa na fonctionnement ujiliba yabo shaizo pia garanzozi valide wane conseil municipal sha maintenant garanzo ba ke chapitre ya investissement local mbari roshida epwa et capital jo assurer sha en même temps Rigerione et Daoula wara accompagne haukaya ngwa vision un pays émergent ahlan wa sahlan sha yokabanoka un pays émergent et que capitalia hatu gaitabadi dize suraya yabo hamutaswar garanzao un environnement naturel sain et agréable wanduaji hunde harumansi ijisao le indini erishindao rifanye mafleur harume cornichia hatu kambugo do beti salama wananyasi wanvuni watsofanya mswamini kanga tsahoma limenji garanzao gestion équitable ya heze ressources za hemeri ranzi humaine technique et matériel zirumilwando hambabi wanduwa valorize tena zila tradition za hatu ne moroni jibwe haukaya banu hama tionoze de benam nazilion japaro juo kanga bo problemu za mkonsi wa hoa komora she nambu ya jahunu ya ustehilwa yeo kubaliwa bonga kwa madangano ya kisiasa sha emoroni yona ye culture ya ubahara emanari wondo hatarehi haruma dini haruma ndongo zinji hamafundi hailmu wandu watsula wa moroni sha waja wakubaliwa hata wandu haukaba no la wa moroni atsula wa ndeni ulo yazalwa banu ulo na zemali za he ulona ze terrain za he ulona shanganzo wonsi pia wajihunda sécurité wandu wa gérer foncier ndondo upande wa ze ardhi urbanisme ifanye hazi na zendongo zozonsi pia shaizo nanzo nambe gasina ze potentialité ne expertise yani autant lam ngasinuo rishinderi mete en contribution ribadilie suraya izo de joshinda zende zibue haya wandu wafanya we biashara tena hunu rione namna ro wasahilisha wake en sécurité haya ezindu za hatu dizona zamba uhandani haukademala rula wishahula gariona ukaya hamade shindo shambwani karifanya des étages wake upande wa heshahula ekangabo mvua waji usante ukayango haruma mvua ketsuwa rema iliri faciliter circulation au niveau ya morodi tisana tinji en contact damina et directeur wa travaux publics mana wafanya ces kilomètres il y des enclaves wananzia wana route secondaire de la ville hamamone namna wazisi afanyishi ahlan wa sahlan ngarimidia wa Mungu shangaranza utena ngabo mbinga ya menjo nanzia jamada wala wefanywa amsongo mnikani mfano unjia bano école française wanduwa waswidi Abdul Hamidi wanduwa vire wa waswidi Ritaji wanduwa waswidi hata ula ambassade izamnanzia hola ifanyishiha na hasaya zefanyishiha ijo ishinda sahilishe shaya votsena yabo upande honzi yani ngaranzo ema polisi wa mettre en contribution wa wane no msajaja ekanga bo infraction fanishiha zi wandwa sanctionewa ilati haupeu sha do rekebisha omwendo na abo yonsi pia nganzo wa formewa watsede wa toza mdu adabu wala piza mdu sha mdu yani kiwaje hishma yabo hamutaswar izo des défis lonizo gamjua ukaya
era yangu anzo hindi ngwanzo mnamacha na maili wahe ya mtanga haruma ila la meri zenye ushuru ya livao ya jue na mnajorumilwa eka hizo zonsi pia ngabo transparence na uandilifu haukaya tena vanu sisi kartuta kashati mdu adungu siasa fulani na fulani shangaranzao kwa mathala ni service ya urbanismu ikena mundu ujuo mtuwa msajaja wajewa mduanzwa wa henyumba avaya hundaze permis ze etudes zifanyishe ka respecte e code ya urbanismu nganzo watalamu ngaujo kokane comptabilité aux services financiers wana wasoma haukari walibendo haukakarna ujuwa doenda waliba mnasa medina 50,000 na wangwanzo sécuriser 7 milliards donc resécuriser wandwa hazi yonga jo wana ne corruption kamdunge haupole ajua kaya traitewa rejue secrétariat général ikwa feo ze services techniques rikenaze compétences yabo rifanya e programu ya hatu ritsambaza emnashio wa hatu haimoroni portusu haina meeting ngarifanyao dabala omisizoni ramba ukaya tamatilo bowenzamanyo sha dotso hamba ukaze listizo ze listizo wana wahunu mjini ina mduge ne tarehe ngena zenjema zahe shangena ne zifeli zahe tena shayo kaitutsongeza mimi ngam privilegie ukaya ngondongozi njizo ritsanganya no shindari hundu resultat njema ngamtsa usonti pia rijire sezise ristanfiru haukaya ze problème hizo za majaya msajaja l'insécurité na hizo yoke tutahakawe jua hawe orange hawe citron hawe CRC hawe mbruda hautijije naje hizo c'est la vie quotidienne ya he ma citoyen wandu benga mwandao harumaze votizo maana sijwenda indikana ujo bakisha maisha hatu ya mahamitsanu tena rirensize wala rauna kagwa jashinda ugabili masuala ule abuzi sharia pia ngizo shado msajaja ngaromba ukaya sonti pia haukaya inu eze voting izo proportionnel haina liste ngejoka na wandu haruma ila conseil municipal rendera tsanganyi he rabadili omwendo huo ribalo talamulewe maharloni yo dotso sana rihentizwa na hatu riwahentize mshinji wazakweli waje wasawajo unda waje waunde hambari haukaya wajo wona kama madhamani abonge amutaswaringa mjuao ze questions za huwa na hatu ze delinquence namna ilwa winji shangaranza ukabanu manademo hunda malezi harumo wa mzaya harumo likoli ende mnika ilmu shaharuma lebango shakenda haruma lebango haonzi yani katsuji hunda ukaya nge haruma encadrement lazima wandu wapoteye izo ndizo ranzori rejezeze valeur hizo hamwe meritena renderike wandilifu wanutima salarie ema conseil municipaux wajo ka de maire adjoint wajo occuper wala l'éducation wala des finances wala jawidi wajo présenter au conseil municipal abonge haondani timizi dovumbu aferi no ema chef de village wandua haukaka na ujo tawizani ni mdu ya votewa na mdu endano mewa shale swala hilo garijo dunge sharia namna shahamba atatudonda sessions jokuja tende rashitowe na ulance ukaya vanondo na warenti ze trucherizi nundo wana makri watu tu harumaze voti na jau kabanu mwenda mdo hidi ya mdo muri wahe hawila vuaya ya lazima da jitamke miamdani kai nziro hakura na huiba mapesa haukaya inu warenti maraya wafanyeze ze shuaza hao wajuwo na masulaha shana stotehilwa kwangu kume wenda wajitamka ili evoti istehilwa na sisi ngalanseo appel sima dhamana sha mtende mtsongeza kwa njia mro wafanyia mivurano hamadeza duhanza zijiri usikula hema depute moroni nori homo wandisiwa haukayanga wana tabia wakimbalambwa yemdu ya behwa iho wendewa badili wa triches imprimer wa rengeze zemanda za he wala esenida kauja intervenir nese wandu wafanya formation bon wana makri wa wakanza wajiriwa na nsuanu relance appel à la CENI wa tahadhar thumma wa tahadhar haukayabanu insi hatu kaiwa hirenge mwendo wazi alternance politique zifanyishiha shanga mdhanu kaya
wana mahawanu randiso regrese shadu sana lirekebishe na mwambiani ukaya hawinji mje mwele bunjilio la hatulilo juma bo masiwe kamyezi ngwa benze banda swala telanja obajanani mwende mavoti hawinji listi numero 3 gatsa humsadano haka mhono mzima kwa remekoti. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.